Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahira wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bermula pelajaran yang keempat, wafatu ummi, itu wafat ibunya Nabi, wa hadanatuhu, dan pendidikannya Nabi ataupun pengasuhannya Nabi. Setelah ibunya wafat, siapa yang mengasuh beliau? Tuwfiya, diwafatkan ummu, akan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, padahal bermula dianya Nabi fisa disati, itu pada 6 tahun min umrihi, daripada umurnya Nabi. Wahya, dan bermula dianya ibu Nabi raji'atun, itu yang pulang ianya ibu Nabi minal Madinati, dari kota Madinah, dari Madinah. Di ibu beliau wafat saat beliau berusia 6 tahun. Kejadian wafatnya Siti Aminah, yaitu ibu beliau, di saat beliau berpulangan dari kota Madinah menuju ke Mekah. Wa qad dhahaba ilal Madinah, dan sungguh berangkat ianya Nabi ilal Madinah, ke Madinah, li ziarati qabri abihi, untuk ziarah kubur bapaknya Nabi. Wa ma'ah, dan sabit besertanya Aminah, ibunya Nabi, jadduh, itu kakeknya Nabi, itu Abdul Muttalib. Keberangkatan ibu Nabi beserta Nabi dan juga beserta kakek beliau, itu Abdul Muttalib, menuju ke Madinah, tujuannya untuk menziarah ke makam Abdullah. Waqad dufinat bil abwa, dan sungguh dimakamkan akan ianya ibu Nabi bil abwa, di desa Abwa. Waya, dan bermula dengan Abwa, qaryatun, itu satu desa, baina Makkah wal Madinah, antara Mekah dan Madinah. Di ibu beliau dimakamkan di Abwa. Abwa itu satu desa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Fahadinathu Ummu Aiman, maka mengasuh akannya Nabi Ummu Aiman oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman tersebut khadimatu abihi Abdullah, merupakan pelayan bapaknya Nabi, yaitu Abdullah. Beliau setelah Aminah wafat, setelah ibu beliau wafat, beliau diasuh oleh Ummu Aiman, seorang pelayan bapak beliau, itu Abdullah. Kita masuk ke pelajaran kelima. Tarbiyatu wa wafatu jaddihi, bermula pelajaran kelima, itu tarbiyatu, tarbiyah, pendidikannya Nabi, wa wafatu jaddihi, dan juga wafat kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummi, qama, mengurus dengan pendidikannya Nabi setelah wafat ibunya Nabi, jadhu, oleh kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Beliau diasuh oleh Abdul Muttalib setelah Aminah tiada, setelah ibu beliau wafat. Wa kana yuhibbuhu, dan ada ianya Abdul Muttalib, yuhibbu, itu mencintai ianya Abdul Muttalib, huwakannya Nabi, aksara, akan lebih besar, lebih banyak, min hubbi, daripada cintanya Abdul Muttalib, li auladi, bagi anak-anaknya Abdul Muttalib. Beliau lebih cinta Abdul Muttalib selaku kakek beliau lebih cinta kepada cucunya tersebut, itu Rasulullah, ketimbang daripada anak-anak beliau sendiri. Walamma, dan manakala balagha umruhu, telah sampailah umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, samaniya sanawatin, akan 8 tahun, mata jadun, saya wafatlah kakeknya Nabi, ba'daan kafalahu sanataini, setelah bahwa menanggung ianya kakek, huwakannya Nabi, sanataini, akan 2 tahun. Di tahun ke-8, di usia Rasulullah
yang ke-8 tahun Abdul Muthalib wafat, yang mana beliau telah menanggung Rasulullah selama 2 tahun, karena wafatnya Siti Aminah itu di usia Rasulullah yang 6 tahun. Setelah wafat Siti Aminah, beliau diurus oleh Abdul Muthalib sampai tahun ke-8, sampai 8 tahun sama. Berarti 2 tahun setelah beliau diurus oleh Abdul Muthalib pun wafat. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ummuhu Abu Talib, dan setelah wafat kakeknya Nabi, maka menanggung akannya Nabi oleh pamannya Nabi, yaitu Abu Talib. Wa kana faqiran, dan ada ianya Abu Talib itu yang fakir, beliau seorang yang fakir. Fawasa'allahu rizqahu, maka meluaskan oleh Allah rizqahu, akan rezekinya Abu Talib setelah beliau mendidik, mengasuh, mengambil sikap untuk menjadikan tanggungannya Rasulullah kepada di atas pundak beliau, maka Allah pun meluaskan rezeki beliau dengan berkat kedatangan Rasulullah dalam keluarga beliau, dalam kehidupan beliau. Wakana, dan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muddati kifaliyati, pada masa penanggungan dari ammihi, bapak pamannya Abu Talib, qaiman. Ini bukan qaiman, ini qani'an, dalam cetakan lain qani'an. Ini khabar pada kana ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam qani'an, itu yang merasa cukup. Yang qanaah itu yang merasa cukup, bima, dengan barang, qasama, yang telah membagi huwakannya Nabi Allah oleh Allah, wa yassara, dan memudahkan ianya Allah huwakannya Nabi lahu, baginya barang. Beliau dalam masa ditanggung oleh paman beliau itu Abu Talib, beliau merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan, dan beliau selalu dimudahkan oleh Allah dalam setiap urusan. Sampai di sini dulu kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.